Reading the Gospel of John in Koine Greek. John chapter 2. Kaite hemera te trite kamos egeneto en Cana tes Galileas kai en hemeter tu Jesu ekei Ecclese te kai ho Jesus kai hoi mathetai autu eiston kamon kai hysterei santos oinu lege hemeter tu Jesu pros auton oinon uk ekhosin lege aute ho Jesus ti emoi kai soi kynai upo heike he hora mu lege he meter autu tois diakonois hoti an lege humin poi eisate Eisan te ekei hydriai lithinai hex geimenai kata ton katharismon ton judaion chorusai ana metreitas tuo treis lege autois ho Jesus gemisate tas hydrias hydatos kai egemisan autas heos ano kai lege autois anteleisate nyn kai ferete to architriklino kai enenkan hoste egusato ho architriklinos to hydor oinon gegeneimenon kai uk eide posen estin hoi de diakonoi eidesan hoi enteleikotes to hydor phoneidon nymphion ho architriklinos kai lege auto pas anthropos proton ton kalon oinon tithesin kai hotan methusosin tote ton elaso sy teteirekas ton kalon oinon heos arti tauten epuieisen ten archen ton semeion ho Jesus en Cana tes Galileas kai ephanerosen ten toxan autu kai epistiusan eis auton hoi mathetai autu meta tuto katebe es Capernaum autos kai he meter autu kai hoi adefoi autu kai hoi mathetai autu kai ekei emeinan upolas heimeras kai engus ento pascha ton judaion kai anebe es Hierosoluma ho Jesus kai huren en to hierotus voluntas poas kai probata kai peristeras kai tus kermatistas katheimenus kai poi eisas fragelion ek skoinion pantas exebalen ek tu hieru ta te probata kai tus poas kai ton kolubiston
exegen tu germa, kai tas trapezas anestrepsen. Kai tuistas peristeras polusin eipen, arate, tauta, entysen, meipoi eite ton oikon tu patrosumu, oikon emporiu. Emneisetheisan de hoimatheitai autu, hoti ke grammenon estin, ho zelos tu oiku su katafage taime. Apekritheisan un, hoi judaioi, kai eipon auto, ti seimeion, te knueis heimin, hoti tauta poi eis. Apekrithe Iesus, kai eipen autois, lysate ton naon tuton, kai entrisin heimerais egero auton. Eipon un hoi judaioi, tesera konta, kai hex etesin, okodomeithei honaus hutos, kai su entrisin heimerais egereis auton? Egeinos te elegen, peri tu nau tu somatos autu, hote un eigerthei eknekron emnesetheisan, hoimatheitai autu, hoti tuto elegen, ka epistusan te graphei, kai to logo ho eipen ho Iesus. Hos te en tois Hierosolumois en to Pascha, en te heorte polui epistusan eisto onoma autu, theoruntes autu, ta seimeia ha epoie. Autos te ho Iesus uk epistuen he auton autois, dia tu auton kinos gein pantas. Kai hoti u chreian eigen hina dis martyreise peri tu anthropu autoskar eginos gen ti en to anthropo.